जय श्री कृष्ण मित्रों, स्वागत है तमारू मित्तल वॉइस चैनल में। आजना विडियो में आपणे सांभळीशुं अषाढ़ी बीज निमित्ते जगन्नाथपुरी रथयात्रानुं महत्व अने अषाढ़ी बीजे कच्छीओना नवा वर्ष केवी रीते बन्युं ते विशेनी माहिती आपणे आ विडियो में मेळवीशुं। हिंदू तारीख प्रमाणे अषाढ़ मासना शुक्ल पक्षनी बीज एटले अषाढ़ी बीज। आ तहेवारने रथयात्रा अथवा रथ तहेवार पण कहेवामां आवे छे। आ तहेवारनुं मुख्य केन्द्र जगन्नाथपुरी मंदिर छे। जगन्नाथ मंदिर 4 हिंदू तीर्थस्थानों में एक है, जे 4 यात्राधामों तरीके ओळखाय छे, जे ओडिशा राज्य में स्थित है। भगवान जगन्नाथ भगवान विष्णुनुं एक स्वरूप मानवामां आवे छे अने वैष्णव धर्मना अनुयायीओ द्वारा पण आदरणीय है। जगन्नाथनो शाब्दिक अर्थ ब्रह्मांडनो भगवान है, जेनी अपेक्षा कोईना जीवनकाळ दरमियान थवानी छे। भगवान जगन्नाथनी पूजा तेमना भाई बलभद्र अने तेमनी बहेन सुभद्रा साथे करवामां आवे छे। कहेवाय छे एक वार भगवान कृष्ण तेमना भाई भगवान बलराम साथे द्वारिकानी बहार गया हता, त्यारे कृष्ण भगवाननी 16,108 राणीओए रोहिणी माताने एटले के बलरामनी माताने पूछ्युं के अमे कृष्ण भगवाननी आटली सेवा करीए छीए, छतां कृष्ण भगवान आखो दिवस राधानुं नाम केम ले छे? त्यारे रोहिणी माता बोल्या, जो कृष्ण अने बलराम राजमहेलमां न प्रवेशे तो हूँ कहूँ। राणीओए विचार करीने सुभद्राने दरवाजानी बहार ध्यान राखवा ऊभा राख्या अने कह्युं के कोईने अंदर प्रवेशवा न देता। पछी रोहिणी माताए कथा चालू करी। सुभद्रा दरवाजा पर कान राखीने अंदरनी कथा सांभळवा लाग्या। त्यारे कृष्ण अने बलराम पाछा आव्या तो तेमणे जोयुं के सुभद्रा दरवाजा पर कान राखीने ऊभा छे। कृष्ण अने बलराम राजमहेलमां प्रवेशवा गया तो सुभद्राए तेमणे रोक्या तो कृष्ण अने बलराम सुभद्रानी जेम दरवाजा पर कान राखीने अंदरनी कथा सांभळवा लाग्या। त्यारे अचानक भक्तिना भावने लीधे त्रणेयना हाथ अने पग संकोचावा लाग्या अने आँखों मोटी थवा लागी। त्यारे कृष्ण भगवानने मळवा नारद मुनि द्वारका आव्या तो तेमणे जोयुं के कृष्ण भगवानना हाथ अने पग संकोचाई गया छे अने आँखों मोटी थई गई हती। नारद मुनिए कृष्ण भगवानने कह्युं के तमारुं आ रूप जगतने बतावो। तो कृष्ण भगवाने नारद मुनिने आ रूप त्रेतायुगमां जगतने बताववानुं वचन आप्युं। भारत में मुख्य रथयात्रा जगन्नाथपुरीनी रथयात्रा है। आ उपरांत अनेक शहरों में आ दिवसे रथयात्रानुं आयोजन करवामां आवे छे। गुजरात में अमदावादना जगन्नाथ मंदिरेथी निकळती रथयात्रा गुजरातनी सौथी मोटी रथयात्रा है। दररोज भक्तोए भगवानना दर्शन करवा भगवान पासे जवुं पड़े छे, परंतु रथयात्राना दिवसे भगवान स्वयं सामे चालीने पोताना भक्तों पासे आवे छे। जगन्नाथ एटले के कृष्ण, सुभद्रा अने बलरामनी मूर्तिओनुं जगन्नाथ मंदिर तो आखुं वर्ष पूजन अर्चन कराय छे, पण वर्षमां एक वखत अषाढ़ी बीजना दिवसे त्रणेय मूर्तिओने मोटा मोटा रथमां पधरावी बड़ा डंडा तरीके ओळखाती पुरीनी मुख्य बजारथी थई आश्रे 3 किलोमीटर दूर स्थित गुंडीचा मंदिरे लई जवामां आवे छे अने जाहेर जनताने दर्शननो लाभ आपवामां आवे छे। आ रथ खूब ज मोटा पैडावाळा संपूर्ण काष्ठना बनेला होय छे, जे दर वर्षे नवा बनावाय छे अने तेने भाविकोथी द्वारा खेंचीने लई जवाय छे। जगन्नाथजीनो रथ आश्रे 45 फूट ऊंचो अने 35 फूट चौरस घेरावनो धरावतो होय छे, जेने बनाववामां 2 मास जेटलो समय लागे छे। मूर्तिओने जगन्नाथ मंदिरेथी रथमां गुंडीचा मंदिरे लई जवाय छे, ज्यां ते 9 दिवस सुधी रहे छे। ते पछी मूर्तिओ फरी रथ बिराजीने श्री मंदिरे पधरावे छे अने बहुड़ा यात्रा करे छे। आ परत वेळानी यात्रीमां त्रणेय रथ मोशीना मंदिरे विराम ले छे अने त्यां भाविको पोडा पीठाना प्रसाद ले छे। जगन्नाथनी रथयात्रा जे रथमां निकळे छे तेनुं नाम नंदीघोष छे। कहेवाय छे के आ रथ इंद्र द्वारा आपवामां आवेलो छे। आ रथने संपूर्ण रूपे पीळा रंगथी शणगारवामां आवे छे। भाई बळभद्रने मळेला रथ तालवनना देवताओए आपेला होवाथी तेनुं नाम तालध्वज छे अने सुभद्राना रथनुं नाम पद्माध्वज छे। रथयात्रा दरमियान दोरडाओने द्वारा रथने खेंचवाना कार्य एक धार्मिक कार्य मानवामां आवे छे। आ मान्यता ज विश्वभરના लाखो प्रवासीओने रथयात्रा दरमियान आकर्षे छे। अषाढ़ी बीज एटले कच्छनुं नवुं वर्ष। नवा वर्षनी उजवणीना भागरूपे कच्छी पहली राजधानी लाखियार वीराने खास शणगारवामां आव्युं हतुं। कच्छभरमां नवा वर्षना વધામણા करवामां आवे छे। अषाढ़ी बीज दिवसे ज केम कच्छनुं नवुं वर्ष शरू थाय छे
તેનો ઇતિહાસ પણ રસપ્રદ છે. 1605માં કચ્છના પ્રથમ મહારાવી તેની સ્થાપના કરી. કચ્છના રાજા જામ લાખો ફુલાણી રાજ્યની સીમા નક્કી કરવા અને છેડો શોધવા માટે નીકળ્યા હતા, પરંતુ તેમને સફળતા મળી નહીં. એ સમયે અષાઢ મહિનો શરૂ થયો હતો અને વરસાદ પણ વધુ પડવાથી ચારે કોર હરિયાળી ફેલાઈ ગઈ હતી, જે જોઈને રાજા પ્રસન્ન થયા અને અષાઢી બીજના દિવસે કચ્છનું નવું વર્ષ તરીકે ઉજવવાનું ફરમાન કર્યું હતું. ત્યારથી કચ્છમાં આ દિવસે નવા વર્ષ તરીકે ઉજવવામાં આવે છે. આશરે 860 વર્ષથી કચ્છી માડુઓ અષાઢી બીજના દિનને નવા વર્ષ તરીકે ધામધૂમથી ઉજવતા આવ્યા છે. ખેડૂતો પોતાના ખેતીના સાધનોની પૂજા કરે છે. ઘરની બહાર દીવા અને રોશની કરી ભગવાનને તથા વડીલોને પગે લાગી મીઠાઈઓ અને એકબીજાને ખવડાવી સર્વને નવા વર્ષની શુભેચ્છા આપે છે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ, બલરામ અને સુભદ્રાની પ્રતિમાઓ સાથે દર વર્ષે 3 વિશાળ રથમાં ભવ્ય શોભાયાત્રા કાઢવામાં આવે છે. જનકપુરીથી જગન્નાથપુરીના મંદિરે ભક્તો દ્વારા વિશાળ રથ ખેંચાય છે. દર 12 વર્ષે મૂર્તિઓ બદલવામાં આવે છે. નવી મૂર્તિઓ પણ અધૂરી રહે છે. ભક્તોને મળવાનો અલગ જ છે મિજાજ. મળવા આવ્યા છે આજ મારા જગન્નાથ. જગન્નાથપુરીમાં દર વર્ષે ભગવાનના 3 રથો નવેસરથી કરવામાં આવે છે. આ રથોની ઊંચાઈ લગભગ 45 ફૂટ જેટલી હોય છે. પુરીના જગન્નાથ મંદિરમાં ભારતીય હિન્દુ સિવાય અન્યને પ્રવેશ મળતો નથી. રથયાત્રાને દિવસે નાત જાતનો ભેદભાવ વગર હર કોઈ દર્શન કરી શકે છે તથા રથ ખેંચી શકે છે. અમદાવાદની રથયાત્રામાં દર વર્ષે ફણગાવેલા મગ, કાકડી, કેરી અને જાંબુનો હજારો કિલોમાં પ્રસાદ વહેંચવામાં આવે છે. પુરીની રથયાત્રામાં જગન્નાથના રથનું નામ નંદીઘોષ છે. અંગ્રેજી ભાષામાં અતિ શક્તિશાળી, જેને રોકી ન શકાય તેવું, રસ્તામાં આવનાર તમામ અવરોધોને કચડી કાઢનાર વગેરે અર્થમાં વપરાતો શબ્દ જગરનોટ એટલે કે જગન્નાથપુરીની રથયાત્રા પરથી લેવામાં આવ્યો છે. તો મિત્રો, તમને આ વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો આપણી ચેનલ મિત્તલ વોઇસને લાઇક કરો, શેર કરો અને સબસ્ક્રાઈબ કરો. જય શ્રી કૃષ્ણ.